Shalom Jemaat GKT Hosana dimanapun Anda berada, khususnya Bapak, Ibu, dan adik-adik yang ada di rumah. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online GKT Hosana. Dan kita sudah tiba di minggu yang terakhir di bulan Juni ini, dan kita bersyukur kalau kita tetap ada dan tetap dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita beribadah dengan sukacita, dan marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersaat teduh. Mari Bapak, Ibu, juga adik-adik di rumah, kita berdiri dan kita akan mengawali ibadah kita. Marilah kita bersama-sama mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Mari kita semua tetap bersyukur akan kasih setia Tuhan. Walaupun di masa-masa yang sulit dan masa depan pun kita masih tidak menentu, tetapi kita ada satu hal yang kita percaya dan kita senantiasa pegang, yaitu kasih setia Tuhan yang tetap ada dan tetap setia menyertai kita. Bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya. Bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Sekali lagi kita menyanyi, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa
terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Mulia-Mu di tempat Maha Tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Mulia-Mu di tempat Maha Tinggi. Mulia-Mu di tempat Maha Tinggi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Bapak Ibu adik-adik di rumah, boleh silakan duduk kembali. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, ada satu hal yang tidak boleh kita lewatkan atau kita lupakan, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus kita, menghapuskan segala dosa kita. Itulah yang membuat Tuhan mengutus anaknya ke dunia untuk mati di atas kayu salib sebab dosa-dosa kita, sebab dosaku. Yesus cinta daku, tersalib bagiku, tersiksa dan mati sebab dosaku. Dan aku berdosa, Ia datang ke dunia, rela tanggung siksa sebab dosaku. Yesus juru selamatku, nyatalah anugerahnya, kasih-Nya tak berubah, Ia cintaku. Seperti anak domba di bukit Golgota, menanggung semua sebab dosaku. Disalib Ia mati, minum cawan pahit, menderita siksa sebab dosaku. Yesus juru selamatku, nyatalah anugerahnya, kasih-Nya tak berubah, Ia cintaku. Mari kita berdiri, kita menyanyikan bait yang ketiga. Oh juru selamatku, besarlah kasih-Mu, mati di Golgota sebab dosaku. Ku mau serahkan diri, ku mau balas kasih, kasih-Mu yang besar sebab dosaku. Yesus juru selamat
selamatku, nyatalah anugerahnya, kasih-Nya tak berubah, ya cintaku. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh tepat pada saat-saat seperti ini kami kembali merenungkan akan kasih-Mu yang besar, yang telah mengutus anak-Mu yang tunggal turun ke dunia menjadi manusia. Bahkan dalam keadaannya sebagai manusia pun Dia harus merendahkan dirinya, mati di atas kayu salib secara hina. Bapa, kasih-Mu yang besar itulah yang telah menghidupkan kami. Dan kasih-Mu yang besar itulah juga yang menjaga dan memelihara kami, bahkan pada saat-saat yang seperti ini pun dalam keadaan yang tidak menentu, tidak pasti, dalam masa-masa di mana kita menjadi khawatir dan takut akan keselamatan dan kesehatan kami ya Tuhan. Tetapi kasih-Mu telah mengingatkan kami bahwa Engkau melalui kasih setia-Mu lebih besar dari segala permasalahan yang kami hadapi saat ini ya Tuhan. Bapa, ampunilah kami jika kami larut di dalam kekhawatiran dan ketakutan kami. Walaupun mungkin orang lain menganggap itu lumrah, manusiawi. Karena virus yang tidak nampak ini sangat mengkhawatirkan dan menakutkan. Tetapi ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk senantiasa melihat dan memandang pada Engkau dan beriman di dalam kasih setia-Mu ya Tuhan. Bapa, terimalah segala pengakuan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berita anugerah bagi kita dari Roma 6 ayat 22, firman Tuhan berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Suatu janji yang sangat indah bagi kita semua bahwa selain kita dimerdekakan, selain kita menjadi hamba Allah, dan kita memperoleh pengudusan dan bahkan pengharapan akan hidup yang kekal. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Marilah jemaat sekalian kita baca firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 19 dan 20 sebagai petunjuk hidup baru minggu ini. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Syukur kepada Tuhan atas firman-Nya. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Nah, di dalam hidup kita setiap saat kita selalu akan dihadapkan dengan godaan demi godaan. Supaya iblis mau supaya kita sebagai umat Tuhan itu lebih percaya pada diri sendiri atau pada kekuatan yang lain selain Tuhan. Tetapi tanggung jawab kita sebagai hamba Allah bahwa kita harus dengan berani melawan godaan itu dengan kekuatan firman Tuhan, kekuatan Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita. Lawanlah godaan dan jangan berdosa. Lawanlah godaan, jangan berdosa. Tundukkanlah setan, janganlah kalah. Lawanlah musuh
yang ketiga. Allah memberikan mahkota hayat bagi yang menganggap setan musuhnya. Yesus Tuhan kita memberi kuat, pandang pada Yesus akan selamat. Mintalah pada Tuhan supaya dikuatkan. Yesus beri pertolongan sampai ke surgahan. Amin. Suatu janji Tuhan bagi kita yang selalu bersandar dan memandang pada Yesus. Kita pasti akan selamat karena kita ada di dalam tangan lindungan Tuhan. Mari jemaat sekalian, dengan tetap berdiri kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan di segala waktu, baik yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Kita memiliki pengakuan iman yang sama, yaitu pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan ini bersama-sama, termasuk juga adik-adik yang di rumah. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Dengan segala keluh kesah kami, dengan segala ratap dan tangis kami ya Tuhan, karena kesulitan hidup yang kami hadapi saat ini demikian pelik dan demikian dahsyat. Belum ada di dalam sejarah hidup kami ya Tuhan, kami mengalami suatu pandemi yang hebat seperti ini. Tapi Engkau izinkan ini terjadi ya Tuhan. Dan ajarkanlah kami untuk senantiasa tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia. Setia bersekutu dengan Engkau. Setia berdoa. Setia membaca firman. Dan setia di dalam melayani Engkau walaupun dalam segala keterbatasan kami ya Tuhan. Bapak, saat ini kami juga ingin menaikkan pelayanan doa syafaat kami. Pertama-tama kami tentunya berdoa bagi mereka yang sangat terdampak oleh pandemi ini ya Tuhan. Terutama secara ekonomi, di mana pendapatan mereka sudah berkurang dengan sangat drastis, dan mereka mengalami kesulitan-kesulitan karena kebutuhan hidup tetap sama. Pengeluaran tetap sama, tetapi pemasukan sangat minim. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau boleh menolong mereka yang dalam kesulitan ini. Baik melalui bantuan dari pemerintah, kiranya Engkau boleh memberikan hikmat kepada pemerintah kami untuk boleh menyalurkan kepada orang-orang yang tepat, yang membutuhkan. Bukan malah dikorupsi oleh pejabat-pejabat kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi tenaga-tenaga medis yang terus bekerja menolong mereka yang sudah terpapar secara positif virus COVID-19 ini ya Tuhan.
Kiranya Engkau berikan kepada mereka ekstra kesehatan, ekstra kekuatan, sehingga mereka pun tidak terpapar, sehingga mereka boleh menolong para pasien-pasien dengan baik. Kami berdoa bagi mereka yang sudah terjangkit oleh virus ini. Mungkin hati mereka galau, hati mereka sangat kacau ya Tuhan. Hati mereka takut, hati mereka khawatir. Kiranya ya Tuhan, Engkau hiburkan mereka, dan Engkau dengan kehendak-Mu sembuhkan mereka melalui obat-obatan dan penanganan dokter. Kami berdoa bagi pemerintah kami. Mereka tentunya sungguh membutuhkan hikmat yang luar biasa hebat untuk bisa memikirkan upaya-upaya terbaik bagi bangsa kami di segala bidang kehidupan rakyat kami ya Tuhan. Tentunya dikala kami semua sedang mempersiapkan untuk kedatangan new normal. Dan kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan bagi pemerintah kami dari pusat sampai daerah untuk bisa memikirkan langkah-langkah yang paling tepat yang mengarah ke new normal yang baik, yang tidak menimbulkan kekhawatiran, tapi justru keyakinan. Dan juga bagi gereja-gereja, yang Engkau juga berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin gereja untuk menentukan waktu yang paling tepat untuk membuka gereja-gereja mereka kembali untuk ibadah bersama di gereja. Supaya gereja boleh menjadi tempat yang mereka terus bertumbuh di dalam iman kerohanian mereka, bukan justru menumbuhkan rasa takut mereka, rasa khawatir mereka ketika mereka harus bertemu dengan saudara-saudara seiman mereka ya Tuhan. Bapa, ini sebagian dari keluh kesah kami dan doa ratap kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan marilah sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan uraian dan penjelasan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Penginjil Calvin Renata. Kepada hambanya kami persilakan. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini saya boleh hadir di tengah-tengah saudara untuk beribadah bersama dan membagikan kebenaran firman Tuhan. 感谢上帝的恩典，今天我们可以一同与大家分享神的话语。 Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita masuk di dalam doa. 在我们还没有听到之前，我们低头祷告。 Bapa, sekali lagi kami datang ke hadirat Tuhan. 主，我们再次来到你圣宝座前 Di，tengah situasi yang begitu sulit menghimpit hidup kami ini Tuhan, 在这困境的当中， mungkin hati kami dipenuhi banyak pertanyaan kepada Tuhan. 可能我们心中对神有很多疑 Dan 问， juga terlebih mungkin di antara kami dipenuhi dengan kemarahan kepada Tuhan. 并且在我们心中可能充满愤怒。 Sebentar kami akan merenungkan tema tentang kemarahan ini ya Tuhan. 等会我们要思想一个议题，就是 Ya 关于 Tuhan 怒 memberkati 气。 pemberitaan firman pada hari ini. 求神你帮助我们来听你的话。 Kami menyerahkan kedua hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, mohon Tuhan yang menyertainya. 把你两位有限的神仆完全交托你， Dengar doa kami Bapa. 听我们的祷告 Di，dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, mari kita membuka dari dua bagian firman Tuhan yang akan melandasi daripada renungan kita. Pertama, Efesus 4 ayat ke-26. 我们来看一处圣经，在以弗所书第4章26节。 Saya akan membacakan bagi kita semua. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 生气却不要犯罪，不可含怒到日落。 Lalu Yakobus 1 ayat ke-20.
然后雅各书第1章20节， Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 因为人的怒气并不成就神的义。 Bapak Ibu sekalian, kemarahan dan hidup manusia ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. 怒气在人的生活中是不能够分开的， Bahkan ini menjadi salah satu pergumulan di dalam sepanjang kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. 这是我们信徒一生当中的挣扎。 Dan bahkan saya berani mengatakan tidak ada orang yang pernah hidup dalam dunia ini yang tidak pernah marah sepanjang hidupnya. 没有一个人在他生存的当中不曾发怒， Baik dewasa maupun anak-anak, 不论是孩子或者成 orang 人， Kristen atau bukan orang Kristen, 信徒或者非信徒， orang terpelajar atau tidak terpelajar, 有学问和没有学 orang 问的， kaya ataupun orang yang tidak kaya. 一个富有的或者贫穷的， Semuanya pasti pernah marah di dalam kehidupan. 每一个人在生活中当有怒气。 Saudara-saudara, ketika kita merenungkan tema tentang kemarahan ini, kita harus mendefinisikan sebenarnya apa sih marah itu, saudara. 当我们思想这个题目，我们要想什么叫做怒气？ Nah, saya memberikan satu definisi, marah adalah satu reaksi perasaan terhadap hal-hal yang tidak berkenan bagi kita. 怒气就是说一些不合我们心意的事情，使到我们发怒。 Saudara perhatikan di situ saya memberikan dua hal penting untuk mengerti tentang kemarahan. 这里有2件事情我们要注意的， Yang pertama, marah adalah satu reaksi, saudara. 就是一种反应。 Berarti marah itu ada sesuatu yang muncul sebagai satu akibat. 怒气是因为有因果的原因， Reaksi terhadap apa? 是什么反应呢？ Reaksi terhadap hal-hal yang tidak berkenan kepada kita. 就是不合我们心意的事情。 Saudara, hal-hal yang tidak berkenan inilah menjadi motif dan motivasi bagi kita untuk marah. 这些不合我们心意的事情，使到我们发怒。 Maka motivasi itu bisa benar, motivasi itu pun juga bisa salah. 这一个动机能够正确，也能够错误。 Jadi saudara, ketika kita melihat di dalam Alkitab, kita menemukan bahwa kemarahan itu ternyata muncul setelah hadirnya dosa di dalam dunia ini, saudara. 这个怒气产生是因罪已经来到世界。 Sebelum manusia berdosa, Alkitab tidak mencatat adanya kemarahan. 人类还没有犯罪之前，没有记载怒气。 Dengan kata lain, saudara, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak pernah menunjukkan sifat kemarahan. 人类还没有犯罪之前，没有显明这个生气的。 Dan uniknya juga, saudara, sebelum manusia berdosa, Allah juga tidak menunjukkan kemarahan. 当人类还没有犯罪的时候，上帝也不曾发怒。 Itulah sebabnya saya mengatakan kemarahan itu muncul setelah manusia jatuh di dalam dosa. 这个怒气的发生是因人跌在罪里。 Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan di dalam kemarahan setelah hadirnya dosa dalam dunia. Alkitab mengatakan ada dua macam kemarahan. 当罪进入世界的时候，人对生气的反应有2种。 Yang pertama saya sebut sebagai sinful anger atau kemarahan di dalam dosa. 第一就是在罪中的怒气， Dan yang kedua saya sebut sebagai the holy anger, kemarahan karena dosa. 第二是因着罪而发怒。 Saudara-saudara, dua macam kemarahan inilah yang dicatat di dalam Alkitab kita, saudara. 这2种怒气是圣经所记载的。 Sinful anger itu dilakukan oleh manusia di dalam keberdosaannya. 那个因罪生气是因着罪人的错误。 Holy anger, kemarahan di dalam kekudusan, dilakukan oleh Allah di dalam kesucian dan kebenarannya. 但是神的义怒就是因着神自己的义而触发那些犯罪的人。 Dan dua kemarahan ini memiliki motivasi yang berbeda, tujuan yang berbeda, dan hasil yang berbeda. 这2种的怒气有不同的反应，有不同的结果。 Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas yang pertama yaitu sinful anger, kemarahan di dalam dosa. 今天所思想就是在罪里的怒气。 Saudara, mengapa Alkitab dipenuhi banyak ayat-ayat peringatan nasihat tentang kemarahan? 为什么圣经有很多经文提醒我们关于怒气？ Tadi kita membaca di dalam 1 Yakobus ayat 20 dikatakan, kemarahan manusia tidak pernah menghasilkan kebenaran di hadapan Allah. 刚才雅各书那里告诉我们，人的怒气不能够成就神的义。 Saudara, apa yang dimaksud oleh Yakobus di dalam ayat ini, saudara? 雅各在这一节经文是什么意思呢？
Ayat ini berbicara di dalam konteks sinful anger, kemarahan di dalam dosa. 这就是在罪里的怒气。 Saudara, kenapa kemarahan seperti ini dikatakan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah? 这一种怒气不能够成就神的义， Dan kemarahan ini muncul dari satu motivasi yang salah, 这一种怒气出于不正确的 tujuan 动 yang 机， salah, 不正的目的， dan cara yang salah pula. 也用不对的方法。 Dan di dalam Efesus 4 ayat 26, Paulus di situ juga memberikan peringatan yang lain kepada kita. 雅各书第4章那里也告诉我们， Agar dia mengingatkan, kalau kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. 这里说你发怒不要犯罪。 Saudara, Paulus di dalam ayat ini mengutip dari Mazmur 4 ayat 4. 在这里，在雅各书4章4节说， Dan di dalam dua bagian firman Tuhan ini, Efesus 4 dan Mazmur 4, mereka menghubungkan kemarahan itu dengan dosa. 这里罪与怒气连接在一起。 Dan ini adalah hal yang menarik kalau kita melihat di dalam Galatia 5 ayat 20 dan 21. 如果从加拉太书5章22节那里说， Di sana Paulus juga mengkontraskan perbuatan daging dengan buah Roh Kudus. 这里也情义的事与圣灵的果子连接在一起。 Dan Paulus mengatakan bahwa amarah adalah perbuatan daging. 他说，怒气是情义的事情。 Saudara, ini semua berbicara di dalam konteks sinful anger, kemarahan di dalam dosa. 是完全说到在最终里面的怒气。 Paulus di dalam ayat Efesus 4 ayat 26 juga mengingatkan bahwa kemarahan itu harus ada ukurannya. 在以弗所书4章26节也说有它的度量。 Janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu padam. 生气不要犯罪，不可含怒到日落。 Berarti marah itu tidak boleh berkepanjangan, tetapi ada batasan waktunya. 就说生气是有时间性的， Kemarahan tidak boleh dipelihara menurut Paulus, 我们不可以持守这个怒气， tapi harus diselesaikan dengan baik. 我们要好好的解戒。 Saudara-saudara, di dalam Yakobus 1 dan Efesus 4 ayat 26, ini memberikan kepada kita satu kesimpulan penting bagi kita, saudara. 从以弗所书、雅各书这里做一个结论， Bahwa kemarahan itu harus kita kendalikan. 就是说我们要掌控这个怒气。 Mengapa demikian? 为什么呢？ Sebab kalau kita tidak mengendalikan amarah di dalam hidup kita, kemarahan itulah yang akan mengendalikan hidup kita. 如果我们没有掌控这个怒气，那么怒气就要掌控我们。 Saudara-saudara, sama seperti orang memelihara seekor anjing atau 2 ekor anjing atau bahkan beberapa ekor anjing, saudara. 就好像我们养了几只小狗一样。 Orang yang memelihara anjing itu ada 2 kemungkinan menurut saya. 按我的看法，人养狗有几个 Orang yang 问题 pertama adalah pemilik itu yang mengendalikan anjing tersebut. 就是那个主人他掌控着那些动物， Tetapi kebanyakan yang terjadi adalah anjing itulah yang mengendalikan pemiliknya, saudara. 但是多少时候这个小狗控制了这个主人， Kita tidak sadar, saudara, kita pelihara binatang, binatang itu yang mengendalikan hidup kita. 我们不觉悟，当我们养这个动物，这个动物却掌控着我们。 Saudara, demikian juga kemarahan di dalam diri kita. 我们身上的怒气也是如此。 Kemarahan adalah satu potensi yang bisa muncul di dalam diri kita sebagai anak Tuhan, saudara. 成为信徒，怒气有那个潜能可以在我们身上产生。 Dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam motivasi, kita bisa marah. 有很多理由，有很多动机，使得我们可以发怒。 Saudara, itulah sebabnya Yakobus dan Paulus dalam kedua ayat ini mengingatkan kepada kita supaya kita itu berhati-hati dengan kemarahan kita. 所以保罗也提醒我们要注意这个怒气。 Maka bagaimana caranya kita itu mengendalikan kemarahan di dalam hidup kita, saudara? 我们怎样控制这个怒气呢？ Tadi di dalam Galatia 5, Paulus mengkontraskan perbuatan daging dengan buah Roh Kudus. 保罗在加拉太书那里，怒气与情义的事情连接在一 Setelah 起 dia。 menyebutkan perbuatan-perbuatan daging yang tidak diperkenan oleh Allah, termasuk salah satunya adalah kemarahan, 这里说情义的事情也在于这个怒气。 maka di dalam ayat 22, Paulus berbicara tentang buah Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. 在22节讲到圣灵的果子在信徒的身上。 Saudara, yang menarik salah satu dari buah Roh Kudus di dalam hidup orang percaya
adalah self control, pengendalian diri. 所以圣灵的果子使到我们可以控制自己。 Kalau kita mau mengendalikan amarah di dalam hidup kita, 如果我们要控制我们心中的怒气， saudara harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. 那么你就要或做照圣灵的引导。 Roh Kudus itu menghasilkan buah yang memberikan kita kekuatan untuk mengendalikan diri kita. 所以圣灵产生果子来控制我们。 Saudara, mengendalikan diri itu sesuatu yang penting di dalam hidup orang percaya, saudara. 在信徒自我控制是非常重要。 Nanti setelah ini saya akan menunjukkan beberapa kisah di dalam Alkitab, orang-orang yang gagal mengendalikan diri dan berakibat fatal di dalam kehidupan mereka. 我在圣经可以举出很多例子，不能够控制自己的后果。 Saudara, Alkitab bukan hanya mengatakan bahwa kemarahan kita itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, 圣经不是单单说怒气不能够成就上帝的义， tetapi Alkitab juga dipenuhi dengan peringatan bahaya akan kemarahan. 圣经也提醒我们怒气的危险。 Di dalam bahasa Inggris itu ada dua kata yang menarik, saudara. 在英文有两个词非常重 Di，dalam bahasa Inggris, kemarahan itu ditulis dengan kata anger. 在英文是用 anger， Di dalam bahasa Inggris, bahaya itu ditulis dengan danger. 危险就是 danger， Selisih huruf D saja, saudara. 只有相差 d 这一个字 Nah, ini menunjukkan bahwa yang namanya anger itu sangat dekat dengan danger. 就讲明说这个怒气与危险很接近。 Nah, inilah sebabnya di dalam bagian yang lain, Alkitab dipenuhi berbagai peringatan dan nasihat tentang bahaya suatu kemarahan. 所以圣经提醒我们怒气的危机。 Bahkan sebelum Yakobus dan Paulus menuliskan dalam perjanjian baru, kalau saudara membaca Amsal dan Mazmur dipenuhi dengan nasihat tentang kemarahan. 当保罗还没有写书信的时候，在箴言也充满了这些提醒。 Di dalam Mazmur 37 ayat 8 dikatakan, berhentilah marah, tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. 当止住怒气，离弃愤怒，不要心怀不平，以致作恶。 Saudara, kenapa kita harus hati-hati dengan kemarahan kita, saudara? 为什么我们要心我们的这个怒气呢？ Di dalam keberdosaan kita, sinful anger itu bisa memiliki potensi yang sangat merusak diri kita. 因为罪人的怒气是非常会有破坏性的。 Saudara, yang pertama Alkitab mengatakan, kemarahan itu menghasilkan dosa yang luar biasa. 生气就产生罪， Itulah sebabnya tadi di dalam Efesus 4, Paulus mengutip Mazmur, kalau engkau marah, hati-hati jangan sampai engkau berbuat dosa. 所以生气不可犯罪， Karena inilah saudara, buah kemarahan yang pertama. 这是生气的后果。 Di dalam Alkitab, semua dosa yang dilakukan oleh manusia seringkali muncul karena kemarahan. 圣经里面的人物犯罪是多次是因着生气。 Saudara-saudara, dosa pertama manusia setelah jatuh di dalam dosa apa, saudara? 当人类跌在罪里的第一件罪是什么？ Yaitu pembunuhan. 就是谋杀案， Kain membunuh Habel. 就是该隐 Tapi 谋 kalau 杀 saudara 雅各。 meneliti di dalam Alkitab, mengapa Kain membunuh Habel, saudara? 但是为什么该隐谋杀雅各呢？ Jawabannya sederhana sekali, marah. 答案很简单，就是生气。 Kejadian 4 ayat 5 mengatakan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. 在那里说，该隐非常生气，他的脸色变了脸色。 Maka saudara, sebelum Kain membunuh itu Tuhan sudah memberikan peringatan, mengapa wajahmu masam dan hatimu menjadi panas. 所以上帝已经提醒他，为什么你变了脸色？你的 Tinggal 心中 selangkah lagi saudara, Kain menghasilkan dosa pembunuhan. 再一步，他就犯了杀人案。 Demikian juga di dalam Matius 2 ayat 16 di sana dicatat, Herodes marah ketika ia diperdaya oleh orang Majus. 在马太福音也告诉说，希律也是发怒，因为当他 Dan 被 saudara tahu setelah Herodes marah, setelah dia tahu ditipu oleh orang Majus, apa yang dia lakukan, saudara? 当希律发怒被博士愚弄的时候，他做什么呢？
Dia membunuh bayi-bayi yang lahir pada hari itu. 他杀了凡2岁以里的人， Saudara hati-hati sekali dengan kemarahan. 所以我们要注意这个怒气。 Ini bukan hal yang sepele di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. 成为信徒在生活上不是微小的事。 Bahkan di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 19 di sana dicatat satu kebodohan yang dilakukan oleh Samson. 在四世纪那里也告诉我们参孙的愚昧， Di mana dia memberikan teka-teki kepada teman-temannya. 他把谜语给他的同伴。 Dan singkat cerita saudara, karena bujukan daripada istri Samson, akhirnya rahasia teka-teki itu menjadi bocor. 当他的妻子把他的谜语说出来的时候，他 Dan- 非常生气。 Dan di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 19 dikatakan, di dalam kemarahan yang menyala-nyala, ia membunuh 30 orang untuk diambil jubahnya. 因为参孙发怒，他就杀了30个人，夺了他们的衣裳。 Saudara-saudara, Samson main-main dengan dosa. 参孙一罪脱卸， Dan di dalam kemarahannya yang begitu luar biasa, dia terpaksa harus membunuh dan berbuat dosa, membunuh 30 orang. 在他的怒气当中，他杀了30个人。 Maka inilah saudara yang dikatakan di dalam Alkitab, mengapa Alkitab dipenuhi nasihat supaya kita berhati-hati dengan kemarahan di dalam hidup kita. 所以圣经提醒我们非常要注意我们的怒气。 Mungkin saudara hari ini berkata kepada saya, 可能你今天说， saya sih marah Pak, tapi saya tidak pernah bunuh orang kok. 他说我只有生气，但是我没有谋杀人。 Saudara-saudara, kita mengingatkan kepada kita, dosa terhadap kemarahan itu bukan hanya membunuh saudara. 生气不是单单谋杀， Tapi kemarahan itu juga bisa menghasilkan dosa yang lain selain membunuh. 这个怒气能够产生其他的罪，除了杀人。 Kemarahan itu menjadikan kita kehilangan akal sehat kita, saudara. 这个怒气使我们舍弃了正常的理智， Dan inilah yang dilakukan oleh Saul kepada anaknya Yonatan. 这就是扫罗对约拿单说的。 Di dalam 1 Samuel 20 ayat 30 di sana satu cerita yang menarik, saudara. 在撒母耳记上20章30节那里记载， Bahwa ketika Yonatan itu pro kepada Daud, bukan pro kepada bapaknya, Saul marah luar biasa. 当约拿单维护大卫，扫罗非常生气。 Dan Saul berkata kepada Yonatan, engkau anak sundal, engkau anak yang kurang ajar. 他说你是不懂事的孩子。 Saudara-saudara, kita jangan berpikir, oh kemarahan itu hanya berakibat dosa membunuh. Tidak. 我们不是单单说生气能够杀人， Di dalam kemarahan suami dan istri, berapa sering kita berkata-kata juga kalimat-kalimat yang jahat kepada pasangan kita. 在夫妻当中生气的时候，也说出了使对方受伤的。 Di dalam kita mendidik anak sebagai orang tua kepada anak, berapa sering kita berkata-kata yang tidak baik kepada anak-anak kita. 在我们教养孩童的时候，我们也说出了使他们受伤的言语。 Kadang anak itu sulit diatur, maka kita marah dan kita berkata-kata sesuatu yang jahat kepada mereka. 有时候孩子不受控的时候，我们用严厉的话对待他们。 Saudara-saudara, kemarahan itu bukan hanya bisa merusak orang lain, 这个怒气不是单单能够破坏别人， tapi Alkitab juga mencatat kemarahan memiliki bahaya, yaitu self-destructive, merusak diri kita sendiri. 这个怒气也能够使到自己受伤。 Saudara-saudara, Musa pernah melakukan satu kebodohan karena kemarahannya. 摩西曾经做了一件愚昧的事，因为他的怒气， Dan itu berakibat fatal di dalam kehidupannya. 那使到他的人生毁了。 Hal ini dicatat di dalam Bilangan 20 ayat 10. 在民数记20章第4节说， Saudara, kita kadang-kadang bisa maklum Musa itu menjadi satu pribadi yang penuh dengan emosi, kemarahan. 我们可以体会摩西充满怒气。 Nah, bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak gampang dipimpin, saudara. 因为以色列人是一个非常顽梗的一个民族， Tetapi hari itu Musa betul-betul kehilangan pengendalian diri di dalam hidupnya. 那天摩西真是不能够控制他自己。 Ketika bangsa Israel itu kehausan, mereka meminta air kepada Musa. 当他们口渴向摩西要水喝， Musa memukul batu tanpa perintah Tuhan.
摩西就打了那个磐石，不按照神的吩 Di 咐。 dalam kemarahan, Musa kehilangan akal sehat. Di dalam kemarahan, Musa tidak mendengar perintah Tuhan baik-baik. 当他生气的时候，他没有听从神的话， Dan dia memukul batu dan Tuhan marah kepada Musa. 他打那个磐石，神就生气。 Dan hukumannya tidak main-main, saudara. 他的刑罚非常重， Dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. 他就不能够进到应许之地。 Saudara bisa bayangkan Musa itu memimpin bangsa Israel kira-kira 40 tahun sudah di penghujung mau masuk tanah perjanjian. Karena dia marah, karena dia kehilangan pengendalian diri. Dia kehilangan berkat Tuhan di dalam hidupnya. 他已经带领以色列民40年的时间，将要进入应许之地。因着生气，他不能够进去。 Saudara, semua contoh-contoh yang saya berikan inilah yang disebut dengan sinful anger. 我所举的例子就是说，人在最终的怒气， Kemarahan manusia di dalam dosa 就是人在最终的怒气， yang tidak menghasilkan kebenaran di hadapan Allah. 不能够成就神的意。 Saudara-saudara, kemarahan itu sesuatu yang bisa merusak diri kita sendiri. 这个怒气能够破坏自己。 Berapa banyak anak-anak di dalam kehidupan orang percaya akhirnya jatuh ke dalam berbagai macam problem dalam kehidupan. 有多少信徒跌在不同的问题当中？ Ada orang yang terlibat akhirnya jatuh kepada narkoba, 有的人因吸毒， pergaulan bebas yang salah, 或者是不好的交际， terlibat kepada satu tindakan kriminal. 或者有做出一些不法的事情。 Saudara, ujung-ujungnya semua ini seringkali dilakukan karena kemarahan kepada orang tua. 这些都是对父母发怒的一种反应。 Mereka tidak tahu, saudara, bagaimana menyatakan kemarahan, kekecewaan kepada orang tua mereka. 他们不能够正确的表露他们对父母的失望和生气。 Dan di dalam kemarahan itulah akhirnya itu bisa menjadi self-destructive, merusak diri mereka sendiri. 所以在怒气当中，他们就破坏自己。 Saudara-saudara, secara medis, kedokteran juga mengatakan kemarahan itu sesuatu yang sangat merusak kesehatan seseorang. 按照医学也说，生气是很会破坏人。 Maka Alkitab mengatakan satu ayat yang terkenal, hati yang gembira itu adalah obat. 所以圣经说，喜乐的心乃是良药。 Karena kemarahan itu membuat jantung kita berdebar-debar lebih keras. 因为怒气使到我们的心脏更激烈， Merusak akan kesehatan, tekanan darah menjadi naik. 能够使到我们血压高。 Dan itulah sebabnya saudara, kita harus berhati-hati di dalam mengendalikan kemarahan 所 kita. 以我们要非常谨慎来控制我们的怒气。 Maka sebelum marah selalu ingat saudara, saya marah ini sesuatu yang layak untuk marah atau tidak. 所以当生气的时候，我们要自问：我配得、值得我生气吗？ Kalaupun saya harus marah, pikirkan cara saya yang baik untuk marah seperti apa. 如果我要生气，我也要想生气的方法怎么 Lalu 样？ ingat, marah itu ada batas waktunya saudara. 因为生气有期限的， Jangan diumbar terus berhari-hari bahkan berminggu-minggu. 不要把它保存， Karena itu merusak orang lain dan juga merusak diri kita 因为 sendiri. 它能够破坏别人，也能够破坏自己。 Saudara-saudara, kita seringkali marah. Kalau kita meneliti di dalam hidup kita seringkali marah untuk hal-hal yang sebenarnya tidak layak kita marah. 多少时候我们生气是为做一些不值得生气的。 Naik mobil disalip orang, marah. 坐汽车被人撞过，我们就生气； Istri masak asin sedikit, marah. 太太煮了咸一点又生气； Anak tidak mengerjakan PR, bandel main game terus, marah berlebihan. 孩子们不做功课，我们大大的发怒。 Maka saudara hati-hati dengan kemarahan yang bersifat sinful atau berdosa di dalam hidup kita. 所以我们要谨慎在最终的怒气。 Tetapi saudara, hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita juga di dalam khotbah kita hari ini. 今天我也要提醒大家， Bahwa ternyata tidak semua kemarahan itu buruk, saudara.
并不是所有的怒气都是不好的， Tidak semua kemarahan itu ada bersifat dosa, sinful. 也并不是所有的怒气是犯罪的， Saudara, ada kemarahan-kemarahan yang bersifat kudus. 也有神圣的发 Ini yang 怒， tadi di awal khotbah saya sebut sebagai the holy anger, kemarahan yang kudus. 就是神圣的这个怒气。 Dan yang melakukan ini adalah Allah kita. 那做这件事情的是上帝自己。 Saudara-saudara, Alkitab mengatakan Allah itu memakai kemarahan untuk menyatakan kekudusan dan kebenarannya. 神用怒气显明他的义， Bahkan dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 29, Allah kita itu api yang menghanguskan. 在希伯来书说，我们的神乃是烈火。 Itulah sebabnya saudara di dalam perjanjian lama khususnya kita melihat berulang kali kita menemukan ayat-ayat di mana Tuhan itu marah bahkan murka. 所以在旧约，我们找到很多处是神发怒的。 Sehingga orang kalau tidak mengerti konsep tentang holy anger, kemarahan yang kudus, akan bingung membaca perjanjian lama. 所以，如果我们不懂得这神圣的义怒，我们就不能够理解旧约。 Katanya Allah itu kasih. 他说，上帝是爱， Tapi mengapa Allah begitu sering murka dan marah? 但是神为什么时常发怒？ Saudara-saudara, Alkitab mengatakan ini yang disebut dengan the holy anger, Allah murka karena dosa. 这就是神圣的义怒，他发怒因着罪。 Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan satu-satunya alasan Allah itu marah kepada kita hanya karena dosa. 上帝唯一发怒的理由，就是因为我们犯罪。 Holy anger itu muncul karena kekudusan dan kebenaran Allah dilanggar oleh manusia. 神的义怒是因为人违反了神的圣洁。 Maka saudara-saudara kita melihat antara sinful anger dengan holy anger. Ini dua macam kemarahan yang berkontradiksi satu dengan yang lain. 所以在罪中的发怒和义中的发怒是两个相抵触的。 Maka ketika kita merenungkan tentang kemarahan di dalam Alkitab, 当我们看见圣经的真理， kita harus ingat di dalam Alkitab Tuhan bisa memakai kemarahan manusia untuk dikuduskan, menyatakan kesucian dan kebenaran Allah. 神能够用人的怒气来成就显明神的义。 Saudara-saudara, Musa memimpin bangsa Israel dicatat berulang kali marah. 摩西带领以色列人多番记载神发怒。 Salah satu kemarahan Musa yang terhebat dicatat dalam Alkitab ada di dalam Keluaran 32 ayat 19, saudara. 一个最大的愤怒就是在出埃及记32章那里， Ketika Musa melihat turun dari Gunung Sinai melihat bangsa Israel yang dia pimpin menyembah anak lembu emas. 但摩西从西乃山下来，看见以色列人敬拜金牛犊， Saudara, Musa itu marah luar biasa melihat dosa bangsa Israel. 摩西看见以色列人的罪就非常生气， Dan dia sampai tidak tahan, dia memecahkan dua loh batu Allah. 他就把那个2块发板 Dan 摔碎 Tuhan 了。 tidak marah kepada Musa. 上帝没有对摩西生气， Inilah holy anger, kemarahan yang kudus. 这就是神圣的怒气。 Saudara-saudara, nabi-nabi di dalam perjanjian lama, kalau kita membaca surat-surat nabi juga sama. 如果我们看先知书，也有同样的事情。 Mereka memberitakan penghukuman dan kemarahan Allah kepada bangsa Israel dan Yehuda. 他们向以色列人、犹太人显明神的怒气， Mengapa saudara? Karena bangsa Israel telah berdosa kepada Tuhan. 因为以色列人已经向神犯罪。 Maka saudara, orang Kristen, orang percaya harus punya yang namanya holy anger. 所以信徒应该有这个神圣的怒气。 Alkitab itu melarang kita sinful anger, kemarahan di dalam dosa. 圣经禁止我们在罪中发怒， Tapi Alkitab mengatakan kita harus memiliki holy anger, kemarahan di dalam kekudusan. 但是圣经却要我们在神圣里面发怒。 Saudara, kemarahan di dalam kekudusan itu didasarkan kepada kesucian dan kebenaran Allah. 神圣的怒气就是因着神的义、神的真理。 Holy anger tidak mentolerir dosa dan kejahatan.
神圣的这个怒气不能够与罪妥协。 Justru kita marah karena adanya dosa. 我们生气，因为有犯罪。 Dan kemarahan inilah saudara, satu-satunya kemarahan yang dibenarkan di dalam Alkitab 这 kita. 是圣经所许可的一些的怒气。 Saudara, Alkitab terlalu banyak memberikan contoh tentang kemarahan yang kudus di hadapan Tuhan. 圣经有很多记载神圣的怒气。 Kita yang dibesarkan di dalam gereja Injili, gereja Tionghoa, kita jarang sekali mendengar atau melihat holy anger ini. 我们在这华人背景的教会很少看见这些神圣的 Kita 怒气。 menganggap kalau hamba Tuhan itu marah karena dosa, kita langsung menghakimi, oh ini hamba Tuhan gampang marah. 如果当一个神父生气的时候，我们说 Oh, 这个 ini 神父 hamba 很会 Tuhan 生气 kurang rohani. 他不够属灵， Ini hamba Tuhan tidak dipimpin oleh Roh Kudus. 说明他没有被圣灵引导。 Tapi saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita menemukan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan holy anger, kemarahan karena dosa di dalam kehidupan berjemaat. 所以我们看见神用神父显明这个怒气，说明信徒的罪。 Di dalam Galatia 1 ayat 8 sampai 9 saudara, di sana Paulus marah luar biasa kepada jemaat di Galatia. 在加拉太书，保罗非常的生气。 Jika ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda dari aku, sekalipun dia adalah malaikat, terkutuklah dia. 但无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传的给你们的不同，他就应当被咒诅。 Saudara-saudara, Paulus di sini marah luar biasa melihat penyelewengan kebenaran firman Tuhan di dalam jemaat di Galatia. 在这里，保罗看加拉太信徒有这些违反真理的人，感到非常生气。 Dia tidak mengatakan, saudara, ayo kita bergandeng tangan, ayo kita saling mengasihi, ayo kita saling mengampuni. 他没有说我们来一手牵手，彼此饶恕。 Di dalam hal-hal yang lain, Paulus bisa mengatakan kalimat itu. 从其他的地方，他能够说这样的话。 Tetapi ketika Injil dan kebenaran Tuhan itu diselewengkan, Paulus tidak ada kompromi. 但是当人偏离真道的时候，保罗不能够妥协。 Maka saudara, ketika sebuah pengajaran yang salah itu masuk di dalam gereja, hamba Tuhan harus marah. 所以，如果有不正确的真理，神父应该生气， Penatua harus marah, majelis harus marah. Itu adalah holy anger yang Tuhan 长老 inginkan. 治士们能够生气，因为这是神圣的怒气。 Bahkan ketika kita melihat Tuhan Yesus sendiri selama dia inkarnasi di dalam dunia ini, dia juga seringkali marah. 当神子道成肉身来到世上，他也有多少时候生气？ Saudara-saudara, banyak orang bingung membaca kitab Injil, saudara. 有很多人读福音书感到彷徨， Kok Tuhan Yesus ini sering marah ya, dikit-dikit marah ya? 为什么耶稣会生气？ Karena tidak mengerti konsep tentang the holy anger ini. 因为他不明白这神圣的怒气。 Saudara lihat, kemarahan Tuhan Yesus yang paling dahsyat terjadi di mana? 我们看他最大的怒气发生在哪里？ Di rumah Tuhan. 在神的殿中， Bukan di tempat umum, saudara. Di rumah Allah, di bait Allah. 不是在大众面前，也是在神的殿中。 Karena di situ Tuhan Yesus melihat rumah Bapaknya dijadikan tempat berjualan seperti sarang penyamun. 因为耶稣看在店里人做买卖， Tuhan Yesus mengobrak-ngabrik semua penjual dan memutarbalikkan semua meja dan melepaskan semua binatang yang ada di sana. 所以主耶稣推倒了兑换银钱的人的桌子和卖鸽子的凳子。 Ini adalah holy anger. 这就是神圣的， Muncul karena motivasi yang benar. 有正确的动机， Muncul karena motivasi yang kudus di hadapan Allah. 因为有神圣的动机， Muncul karena kebenaran dan kesucian Allah dilanggar oleh dosa manusia. 因为罪人违反了神的圣洁。 Saudara bisa bayangkan kalau hari itu Tuhan Yesus tidak marah. 我们可以想象，如果当时耶稣不生气， Apa yang terjadi kira-kira saudara? 就发生了什么呢？ Oh enggak apa-apa kamu jualan di sini ya apa laris enggak? Tokomu rame enggak jualan daganganmu rame enggak? Oh ya teruskan enggak apa-apa. 没关系，在这里做买卖没关系。 Saudara bisa bayangkan kekacauan kehidupan agama luar biasa. 你可以想象信仰的一切的混 Kemarahan 乱。 Tuhan Yesus yang kedua dicatat di dalam Matius 23.
在耶稣第二次的生气是在 Di 马 sana 太福音 dia 23 marah 章， dengan pemimpin-pemimpin agama orang-orang Farisi. 那是对法利人的领袖、法利赛人的 7 领袖， kata celaka, celakalah kamu, 那里 celakalah 说 kamu. 有祸了，有祸了。 Maka saudara kalau kita mengerti karena mereka menyelewengkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus marah kepada mereka. 因为他们偏离了神的道，耶稣责备他们。 Jadi saudara kalau kita mengerti konteks daripada holy anger, kita akan mengerti mengapa Tuhan Yesus marah, 如果我们明白他的背景，我们就知道耶稣为什么发怒， mengapa Paulus marah, 为什么保罗发怒， mengapa nabi-nabi marah, 为什么先知们发怒， mengapa Allah sendiri marah di dalam perjanjian lama. 为什么上帝也发怒？ Karena holy anger itu berbeda dengan sinful anger. 因为这神圣的怒气和最终的怒气是不一样的。 Holy anger itu muncul dari motivasi yang benar, tujuan yang benar, dan cara yang benar. 神圣的怒气是有正确的动机、正确的目的、正确的方法。 Holy anger itu membawa gereja Tuhan, umat Tuhan kepada kebenaran. 神圣的怒气引领信徒走在神的路上。 Namun sayangnya saudara, kita sebagai orang yang terus sedang dikuduskan oleh Tuhan, 可惜的人，我们这些继续被神洁净的人， kita lebih sering melakukan sinful anger daripada kita memiliki holy anger. 我们多于在最终生气胜于神圣的怒气。 Kita harus mulai belajar menanggalkan sinful anger di dalam keberdosaan 我 kita. 们要学习放下在最终的怒气。 Dan kita sebagai orang percaya harus mulai mengejar di dalam hidup kita, memiliki holy anger di dalam hidup kita. 成为信徒，我们要在主的圣洁里面追求神圣的怒气。 Saudara, kalau kita sebagai orang Kristen tidak memiliki holy anger, kita hidup dalam bahaya. 如果成为信徒没有神圣的怒气，我们活在危机当中。 Bahkan jikalau kita sebagai hamba Tuhan rohaniwan, kita tidak memiliki holy anger, gereja di dalam bahaya. 如果我们成为属灵领袖，没有神圣的怒气，教会也在危机当中。 Inilah yang menjaga gereja selama ribuan tahun tetap berada di dalam jalur kebenaran. 这就是几千年来历史持守教会走在真理上。 Bapak-bapak reformator marah melihat Injil diselewengkan. 这些教父生气，看见我们偏离真理。 Dan bahkan kita sebagai orang tua sekalipun, kita harus memiliki holy anger di dalam hidup kita. 成为家长，在生活上应当有这个神圣的怒气。 Saudara-saudara, saya menemukan banyak orang tua lebih suka marah kepada sopir dan pembantu daripada memarahi anak mereka sendiri. 我发现有很多家长更喜欢骂他们的仆人，骂他们的车夫，胜于骂他们的孩子。 Oh, ini anak dapatnya sulit, Pak. Setelah menikah 10 tahun baru dapat anak ini. 这个孩子是10年以后才得到的， Disayang-sayang terus, tidak pernah dimarahi. 在那里溺爱他，不曾骂他。 Berbuat dosa, tidak apa-apa, masih kecil, masih anak-anak. 他犯做错没关系，还小。 Kalau kurang ajar dibiarkan, tidak apa-apa, nanti gede ngerti sendiri. 他不礼貌也任凭他，长大了 Saudara-saudara, 会 kalau 明 kita 白。 sebagai orang tua, kita tidak memiliki holy anger, keluarga kita pun di dalam bahaya luar biasa. 如果在生活上没有神圣的怒气，我们的家庭在危机当 Inilah 中。 saudara yang terjadi di dalam kehidupannya keluarga Imam Eli. 这就是以利的生活。 Di dalam 1 Samuel 3 ayat 13, catat satu kalimat yang mengerikan. 在撒母耳记上第3章这3节那里有一句话非常可怕。 Di sana Tuhan berkata kepada Samuel, sebab telah kuberitakan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. 我曾告诉他必永远降罚于他的家，因他知道儿子作逆，自招咒诅，却不禁止他们。 Saudara-saudara, Imam Eli bisa dipakai Tuhan luar biasa, tapi gagal di dalam kehidupan keluarga. 我们知道以利他在侍奉上非常的成功，但是在家庭上却是失败 Karena 的。 Imam Eli kurang satu hal di dalam hidupnya, holy anger, kemarahan yang kudus. 因为以利在生活上失去了这神圣的怒气， Maka saudara-saudara, hari ini kita belajar satu tema tentang kemarahan. 所以今天我们想
的一个题目跟生气， Biarlah hidup kita terus dikuduskan oleh Tuhan. 让我们的生命被洁净。 Kita belajar meninggalkan sinful anger di dalam hidup kita. 我们学习离开在最终的怒气， Jangan sedikit-sedikit sesuatu yang tidak berkenan kepada kita, kita marah luar biasa. 不要一些不合心意的事情使到我们发怒， Marahlah dengan cara yang baik yang diperkenan oleh 让我 Tuhan. 们用好的正确的方法来发怒。 Sebaliknya di dalam hidup kita, kita mengejar yang namanya holy anger, kemarahan yang dikuduskan oleh 在 Tuhan. 生活上，我们追求神圣的怒气， Supaya hidup kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk boleh mendidik keluarga kita. 让我们的生活来指引我们的家人， Untuk menjaga kebenaran di dalam gereja yang kita layani. 让在教会中持守真理， Kiranya firman Tuhan hari ini boleh jadi berkat bagi kita semua. 让神的话语成为我们的祝福。 Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 我们祷告， Bapa di dalam surga, kami hari ini ditegur dan diingatkan oleh Tuhan. 主，我们被你责备，被你提醒。 Betapa di dalam hidup kami sebagai orang percaya, kami seringkali justru marah di dalam dosa. 多少时候成为信徒，我们在最终发怒， Kami marah hanya untuk memuaskan kedagingan kami, 我 Tuhan. 们生气是要满足自己的情意， Kami marah karena kami merasa dihina ataupun diperlakukan tidak adil oleh orang lain. 我们生气因为感受到不公平。 Tuhan berikan kepada kami pengendalian diri yang benar. 求神你使我们能够有正确 Supaya 的 hidup 控 kami 制， tidak dikendalikan oleh kemarahan. 让我们的生活不被怒气所控 Tapi 制， hidup kami boleh mengendalikan kemarahan itu, 但是 Tuhan. 我们可以操控这个怒气。 Hari ini kami juga ditegur dan diingatkan supaya kami mengejar marah yang kudus di dalam hidup kami. 今天我们也被责备、被提醒来追求神圣的怒气。 Marah karena dosa yang kami lihat di dalam hidup kami. 我们生气，因为看见在生活上的罪。 Tuhan berikan kepada kami keberanian 求神给我们勇气， untuk menyatakan holy anger ketika harus dibutuhkan di dalam kehidupan kami. 在生活上需要神圣的怒气的时候，求神 Ketika 帮 kami 助。 harus mendidik jemaat kami. 当我们要教导我们的信徒， Ketika kami harus mendidik anak-anak kami. 当我们要教导我们的孩子， Ketika kami harus mempertahankan kebenaran firman 当我 Tuhan. 们要持守神理的真理， Dengar doa kami Bapa. 听我们的祷告， Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 奉主耶稣基督圣 Kami 名求， berdoa. 我们祷告，阿 Amin. 门。Mewakili segenap keluarga besar GKT Hosana, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penginjil Calvin Renata yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Dan marilah kita meresponi firman Tuhan ini dengan memberikan persembahan syukur kita. Dan nomor rekening dari GKT Hosana sudah ada di layar kaca Anda. Dan tentunya Anda juga sudah menyimpan nomor ini. Tapi bagi yang belum, silakan melihat dan mencatat nomor rekening ini. Dan silakan persembahan Anda bisa Anda salurkan dan juga berikan keterangan-keterangan. Ini persembahan syukur, persembahan perpuluhan, atau juga persembahan reguler supaya nanti majelis bisa mengelolanya dengan baik. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Terima Kasih Yesusku dan kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih atas kasih setia Tuhan dan berkat-berkat-Nya. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam
Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita berdiri dan kita masuk dalam doa persembahan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan yang telah Engkau sabdakan kepada kami, yang mengingatkan kami untuk kami kiranya mampu mengendalikan emosi kami, mengendalikan amarah kami ya Tuhan, sehingga tidak dengan mudah kami mengumbarnya, yang justru akan membawa dampak-dampak yang sangat buruk bagi kami maupun juga bagi orang lain. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga menguatkan kami dan menolong kami, karena tanpa pertolongan-Mu pun kami tidak bisa melakukannya ya Tuhan. Bapa, saat ini kami juga memberikan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan, dan segala persembahan kami kiranya Engkau berkati dan Engkau pakai ya Tuhan untuk semua pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, baik kepada jemaat kami maupun juga pelayanan-pelayanan kepada orang lain di luar gereja kami ya Tuhan. Dan kiranya melalui semua pelayanan kami, nama-Mu yang dipermuliakan dan Injil-Mu yang dikabarkan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan tetap berdiri, kita nyanyikan doksologi dan berkat oleh Bapak Pendeta Yohanes Jaya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak, dan semua yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang benar dan yang esa, boleh senantiasa memampukan kita, mengendalikan emosi kita, dan bahkan memakai emosi secara benar untuk dipakai di dalam kekudusan, kebenaran, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kiranya Allah Tritunggal menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita selesai, silakan duduk, silakan ambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.